Hi guys! In this vlog, LK Famis, we have to endure a 10 to 12 hour long drive because we are going to Zamboanga City. And part of our bucket list is also to visit Basilan Island. And syempre, kauba nato karon sa Elcras Travel and Tours. We book this trip via Elcras Travel and Tours. Sa ako ba to personally, ang kuan manggod, Basilan is like one place in the Philippines that I don't usually see sa kuang feed. So I'm so excited to uncover and discover Basilan Island. And sa Cagayan de Oro pod, I think sa Elcras Travel and Tours ang one of the very few na travel agency nag-offer og Zamboanga tour package. So excited ko unsay naa sa Zamboanga City, specifically sa Basilan Island. Anyway, time check 7:36. For our dinner, we have an option nga sa kailigan or sa pagadian mag-dinner, pero sa pagadian kay 12 midnight pa ta makabot dito. So mo gani, so diri nami sa iligan mag-dinner diri sa House of Palapa, Pater Al Kuwait. Uban na mo karon si Kalagan JG, si Cagayan de Oro today, and si Wonderful Cagayan. Welcome. Good morning! Nakata sa Zamboanga City! Wala. Now, since maganda din ang pupuntahan ninyo, pagkatapos mo ito inumin, iiwanan mo ito. So yeah, after 40, grabe, duha ka kamera, oh. Kamera 1, kamera 2, charot lang. After 14 hours of long drive, dapat kita diri sa Zamboanga City. And namin diri karon sa Paseo del Mar. Tama ba kasong ipangyawit? Paseo del Mar, pantalan ni siya. Diri ta Manakay ug bangka padulong sa Pinsan. Makita pa na daw Pinsan siya. Dear Mar. Kuya, Ma'am, diretso na dito sa Mestizo lagi. Wala ko naka-sunblock ah. Pili na ko, wala ka nag-sunblock. Wala oy. Diretso na ma'am. Okay. Ano yung pink? So malikod siya og dagat dire. Og mutulog dito sa ilahang balas na pinkish. By the way, this community, we call it Santa Cruz Island Community. We have one tribe here na napuyo diri, which is the Sama community. Mabuhay! Baba tayo, lahat ng gamit and yung vest po, dalhin nyo lang po kasi Where ko yan in? Pwede magpalupad og drone daan, sir? Dara sa dara. Hi guys, this is our fourth travel with Elcras Travel and Tours sa natakaroon diri sa Zamboanga City. Kaning nasa kong likod, mo ni siyang gitawag na Vinta, as in V-I-N-T-A. It's a sailboat. And pag mo ka diri sa Pink Sand Beach, you will have a chance na makasakay aning Vinta, and then i-tour mo nila diri around lang sa vicinity sa mangrove. Tapos guys, alisan ako ipakita sa inyo kay very thoughtful kayo sila. Atong tour operator diri sa Zamboanga City via Elcras Travel and Tours kay nag-provide sila personalized na mga flask, mga tumblers with names pa yun. So this is mine, Jenny Lou, Rubilito, Romeo, Bren, Wenchi, Rosenio, Grace, J. Lord, Francis. Ano dili first name ako ah? Asay mo, Bren man mo. Cute kayo. Tapos diri man god one reason nga nag-provide ang tani kay bawal man diri ang Battles.
Sa tawag? Pet bottle. Pet bottles, plastic bottles. Water canister para sa inyo, ma'am. That's why gatag sila water canister. And also, they prepared snacks for Local us. cuisines. Local cuisine diri sa Zamboanga Yeah. City. Ano sa tawagan ni sir? That one is, we call it lukot-lukot. Hi, this coffee is coming from Sulu. We call it kahawasog or Sulu coffee. This is a native coffee from the Sulu. Opo, wala init pa kay siya. Yeah. Dili na nigi-prepare. Diri ma'am, locals jud. Ang locals ba nag-prepare ani? Pati kani ang Yes, lutuan ni. this one is also local. Prepared by the locals. Mara siya. Muffins. Yeah, that one. Thank you. Thank you. Let's eat. Amen. Lapang na lapang. Thank you, El Cristiano. Yun na, 25 ah. Ilan na yung talong? Ay, ka naman. Talong? Ay, talong okra. Dili, lisod sa takong ikan. Ay, Anay tanglad ang. May panglad na food Nakita ba? Caesar Wala kita ganin na. Talong rin nakita ganin na. Ala, grabe ko siya kadako. Taong. Sa man na? Kimpit. Kimpit sa laya fish. Okay. Favorite okra. Kanibi. Yeah. Ang kani? Inani? Yeah. Kasi diri ang galuto sa mga sir, local jud. Kaya diri sa mga kung magdala kag seafoods kanang dili ng fresh, may balaan jud na nila. The sandbar is under strict protected zone po siya. So talagang bawal po tayong magsistay ng matagal dito. So we have a 5 to 10 minutes lang po tayo dito magsistay. Kung mulotay siya, hangtod na dito sir sa pinaka white jud. 400 meters long. 400. Yeah. Sige po, nauta. Hi guys, day 2 nato diri karon sa Zamboanga City. Sayo kay mi like time check 5:17 pa because we are going to Basilan Island. So that's 1 hour trip via barge. So kanag yung Basilan. So I'm excited to unsay na dito to see, to uncover and experience Basilan. Yes, welcome to Basilan. So niabot na gid ta diri sa Basilan guys. Nata specifically sa Isabela City. So kay 2 PM pa man ta maka-check-in sa atong hotel. Atong mga hotel is diretso ta tour. And then for the meantime, gibilin mo na naman mga gamit sa bangka kanang breakfast pa man ta. Magpo-proceed muna tayo doon sa local breakfast po nila, yung sa local cuisines po nila dito sa Isabela po. Para at least you got to experience po the local. So naata sa usa ka mura siya public market. And then na diri mga local delicacies nila. Na siya diri kay ngano gina-serve nila ilang mga local delicacies. Ilalag yung gina-display kasi ikaw na bahala magpili kung unsay gusto nimo. Dan imo katulad din ni kwinta. May kasama nga sila. 100 pesos. Lampinigan Island. Alright, so nangalanan siya og Lampinigan. Kay daghan og lampinig diri. White sun na ra, white face. White sand with White face. Look, grabe ka pino ba? Murag Boracay. mga gamit, Nice. sir. Ay. Sa tuang day 2 guys, kay excited biya kay ko because I was told now we are coming over the best of the best beaches diri sa Isabela City. So ang first na mag-anian kay Lampinigan. This is Lampinigan. Then after, unya hapon dayon kay Mamalawi. Mamalawi man nato to. Basta it sounds like that, Mamalawi. Pero guys, pagkita na ko sa inyo unsa ka fine ang sand diri sa Lampinigan. As in super fine good. Powder level fine. Oh, awan ninyo. Powder level fine good ang
ang balas diri. Tas naagya po tong pink pero gagmay lang siya. Dagko gitong kagahapon sa Pink Sand Beach. So imagine na lang ninyo ha. Imagine na lang ninyo crystal clear waters, white sand, rock formation, paradise. I feel like mas chill among adlaw karon, mas relax among adlaw karon compared kagahapon because siguro number one wala may tulog kay gikan sa travel diretso din mig tour so factor gid gihapon ang tulog. But beach wise, both are nice but I feel like much more peaceful lang gid diri sa Lampinigan. Kagahapon manggod kay daghan sad mig activities compressed all at once so medyo cramming siya and we have to do a lot of stops in a day. And then karon we were given all the time, luxury of time to roam around the beach, magligo, mag-picture-picture. So inani akong ganahan, peaceful lang. Ganan ko inani na travel ka na murag chills, ganun. Mabuhay Elcrest Travel and Tours! Woo! Sige, naman. Budget lang ito. Go to na. Nahorat man ng energy so kailangan tayo replenish ng energy. Amen. Yay! Group picture! Bye-bye. Picture lang, picture. Hindi siya safe. Atong ikuan ang kalamansiyo kada sa inyo, di na maglain yung buot. Baw. Para bigyan ka na ako. Naikalpon diri og Pinaano siya. Giningaw na ginig sa baba. So guys, mao ni siya ang I think last na beach natong bisitahan for today. Dili na sad mi nag-lunch. Ang lunch guys kay always siya covered ni Elcrest Travel and Tours. Ang breakfast ug ang dinner ang dili but every time ang lunch appeal gid siya sa package. So, kaganina we had seafoods gihapon, natay sabaw, natay tangho, natay crab. Lami kay ang crab diri. Basta bitaw man himo og Zamboanga City or Basilan, you have to try their seafood. Kay tamis kay ang seafood. Diri maklaro gid mo na fresh pa siya gi-catch. Kay napagid ang flavor like maski wa siya sauce, flavorful kay la mga seafoods diri. And then consistent pod ilahang mga sand diri ganina sa Lampinigan Beach, gwapo kay lang sand, very fine like powder level fine gid ilang sand. Diri mo gyapon powder level fine gihapon like mura gyapon siya harina. Kaso diri lang sa akong experience, siguro tungod kay weekend karon sa my experience, medyo mas taghan tao ganhi diri compared sa Lampinigan. Medyo mas peaceful kumbaga dito and you wanna see more people. Diri ka sa malibog gid ko sa pagka-pronounce ani, Malamawi. And then after diri sa Malamawi, ato na din ta sa ato ang accommodations. Sayo ta kumbaga sayo atong dismissal karon kay mag-run pud mi. Mag-run mini brand sa Oval. bye. Crosser ka na sa sa Muro siya latex gid. Sa pwede hikapon? Pwede din yan. Kasi buhay mo kamot kuya. Di ra man ni. Bago pa na, di pa na baho. Okay. Manihapon ta, mangita taog. Kaayuhan. Agay. Wow! Dali siya madala pag ipangita. Nara, itlog. Dami kayo mga isda oh. Vegan. Lah.
Yeah, it's a local. It's It's a Malaysian, it's a Share Malaysian kaya food. to ya. Minsan siya katawagan. Tarangbulan, yeah. Sa tawag? Tarangbulan. Tarangbulan. Yeah. Ah, so pancake mo siya, pancake. Yeah, meron siyang pancake, ma'am. I-try daw eh. Try tatana. Wala siya cheese. Aso na ni cheese. Yeah, Okay, ka yung goal? yeah. Ligin It's na siya, Malaysian pero- food. Malaysian food. Yeah. Ako, Malaysian food. Ako na, ikaw food, ikaw food. Ako food, ako Malaysian food, ikaw food. Tanan Iya food, food. ang food na to. Paano lang kami? Here, here time. Oh. Bilang ni Kuya. 20 pesos only. Lami siya, try na. Yeah. Ang food. Ikaw food. Bukan niya akong Ano, Malaysian food. Share ata. Malaysian food. food. Ikaw food mo, tilaw food. Pagod. Wait lang. Kasi Kuya. Talo ko matutagan. Share ata. Hindi ko maliwag. Daan na ito sa pang... Oh, katutan na ni Kiet 5-5. Ba hindi, dahil nakikita kaya unom ka buok. 30. 3, 4, 5. Siya kayo. Ginasya kayo na ang talit. Mana, I'll do business. Oh, kana, balik siya. Balik ako kayain kita. Bayad ko eh. Balik siya. Ah, napa oh, dito. Lah, try tani mo. Unsa man na? Ano yung sama ni? Unsa man ni? Murag Murag pa, ano tawag nito? Ano? Ayan, apap. Kuan. Pancake. 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 Asa ka pa? Try mo. Pancake. Kanyo? Napatapa. G1. G1. It's made of munggo. Munggo. Then coated with Tungat. flour. Floor. Sige, share ta. Hindi try apple mo. Kanyo? Try this one. Ako yan na, may kami kaon. Kaniya mo. Ah, na. Try. Na, si Sir Brenda para isara. Kanina lang bi, palita. Oh, kanina. Kuha. Sige, kuha naman. Ah, Share ta, share. tilaw ta try. Kasi tawagan ni ito to? Palikambing. Murag hopya. Da, so version nila sa Opia. Banana mixed with flour. Ay, mukha Twitter. Yeah, ato. Murag hopya. Ato siya. Sa video mo. Ikaw, next to niya. Pila ni Kuya? Ah, 7 na ra. 7 pesos only. Wala, 500. Ah, banana cake. Prater. Ah, banana cake. Banana prater. Uy, lamin ni Rose. It's made of glutinous flour. Then, ang sulod ani niya bukayo. Mura. So, wala sila gloves diri sir ba? Lahat. Thank you. Masay. Pagi na. With this O, pagi ni sir. That's correct. Di ka mo palit ba? Wala ka ni. Sana. Diyan wala. Awali ako. Muna yung nakalami sa ano na pagkaon ng kagubot. Basig. Kabibo. Oh, gamon. Uy, pag-try money yung parang try mo na. Mandalahi mo. Kaya mo yung kamalo ko. Maurot na lang. Ay, pag-boat grace. Naman akong save the best for last akong puti ng itlog. Natagak pa yun. Sabutan nyo dyan. Forma sa Philippines ba? I-zoom out na to. Then yan. Hindi ta magsabak. Amazing Philippines gapon. Philippines! Oh, dako nga Philippines. Ako nga Philippines. Mali siya papa. 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 Ano na, mama? Morning! It's our third and final day here in Isabela de Basilan and we're going to find our breakfast. Ang ingon ni... Oh, sati mo rin pagbasa mo eh? Sati do pagbasa mo, sati. Mogit na siya ang murag... So tawag na signature dish dili sa Zamboanga City. Sati. So, doon na kayo. Walking distance lang. Ikaw, Brian! Nay chicken og nay sa to, sir? Liver.
Chicken. Murag chicken man halos tanan sir. Chicken. Guys, ana si sir na ang sati gid kay kailangan gid siya naka-combine ng tulo ang chicken, ang sauce, and ang rice. Rice ba tawag gani? Puso. Oo. Kaya kung dili siya combine, wala siya na-combine, dili siya sati. Kulang ang experience. Malaman. Bainsi ka buhok. Kami pagpaguli, din eh, magtingog. Nasasala ako sa kwarto. Ay, saman lang yun. Magbusog. Sila sa ma'am. Ulit. Na siya pagka a little bit of barbecue na smoky na may pagka-herby nga a little bit na mo pa kung halang gamay. Ay, sige na ma'am. Naku. Sige, ginubog na to na tong dulang-dulang. Dayon to na to ah. Dayan. Eh, balik namin sa Zamboanga City. Zamboanga City. Good morning. So I'm Harold. So I'm a community guide within Zamboanga City. Within the city, we're already in the city center that we may say this is actually our 00 marker. Andyan si Rizal. So everything that leads out of the city will come and be based on this specific marker, which is our Rizal. So the Plaza Rizal namin, this is one of the beautiful Rizal Park that we have represented through a statue or a sculpture dyan. May amor, the love, the duty, the science, the art. So lahat yan. That's our City Hall right there. So si City Hall was built in 1905 to 1907. So that's more than 100 years. Yes, it's Zamboanga came from the word Jambangan, which is a Malay term, Jambangan. Jambangan means a pot of flowers or a vase of flowers. So again, from our seal alone, it will really be very, very evident already. Okay, let me start off with the years that you see. The 1635. This is the year where Zamboanga City was able to have its own entity in terms of the geopolitical map. Because this was where the Spaniards came over to Zamboanga, that started building the fort, and then eventually held its own identity as an entity in terms of they have something to say if you are in the Philippines. The City Hall, the Binta, the Fort Pilar, these are actually our heritage structures or the icons that we have for Zamboanga City. Guys, pag muani mo diri sa Zamboanga City, famous kay ni siya na place kaning daghan mga pigeons or kalapati. Diri ni siya sa Fort Pilar Shrine. Pag morning kuno daghan kay ni sila pero magabot tag 10 AM or 12 noon, naman na pud sila kahanaw and then white na pud sila the next morning. So pwede mo diri mag-feeding, naibalik ang mga feeds diri. Kani pilit man niya 10 pesos. Then actually busog na ni sila. Halos tanan ba sila oh, di na kay sila gaduol. Halos tanan ba mag-picture diri maghatag og feeds. I wonder ba kinsa tagiani nila nga mga salapati. Here. Ala dagan ka sila nasa taas. Kami wala man gud sila gigutom. Sayonan kagkain all day ba sila. Go, go! Kain all day! The commerce of the world and the position of Zamboanga with reference. Ano yung question, in-serve ko sa lunch week? Anyway, quick wrap up lang dere. Sorry. If you go to Yakan, the Basilan, ang kanilang 7 p.m. National Museum were able to get a budget to restore the buildings over here. Then with So the food that you see right on the table right now is actually a collection of dishes which is called dulang. Kung sa atin pa yan sa Pilipino, nakasanayan natin yung bilao na nandyan na lahat. Sa kanila, sa Sulu, over the 1,000 people, dulang naman ang tawag. The one in the middle is actually the tiula itum.
So, tiyula ito or tinolang itim. Yung pag-itim niya, hindi po dugo yan, but instead, it's a burnt coconut. Over here, itong circle na to, this is called fish utak-utak. You have the beef rendang or the beef kulma that we call it. And then you have over here, we'll go for like the chicken kalia. So, chicken kalia, basically, it's like a chicken curry. This is actually a water spinach on peanut sauce, otherwise kangkong. And then you have over here, which is the cucumber with sambal. So basically, it is still like a bagoong, pero masyado siyang madaming tomatoes. And then of course, yung tamparong dito, which is the rice wrapped on banana leaves for that aroma flavor. Oh, yan. Okay, thank you so much. Thank you so much, guys. Kabalo mo, if mag-avail mo sa package ni Elcrest Travel and Tours na Zamboanga Tour, I highly suggest you include the City Heritage Tour because you will definitely learn a lot of things, not only about the history and culture of Zamboanga City and Zamboanga Peninsula, but also some parts of the history of the Philippines, matakol ninyo, and then ma-overwhelm na rin yung hunahuna, di rin mo katulog. So, dili na nakasulti sa inyo sa mga natunan ako. It's for you to know. So, mas may mag-book mo sa Elcrest because ma-enrich yun din yung brain. Di rin ninyo makita na very rich kayo ang culture and history sa Zamboanga City. Not only Zamboanga City, Zamboanga Peninsula as a whole. So, dili na ako kaya isulti isa-isa sa mga natunan kay magtang tagugma. Pero nice good kayo as in daghan kay kog natunan na appreciate jud kay nako. Like isa sa mga best thing na ako na-experience ani na travel is to learn about the culture and the history of Zamboanga Peninsula. Nice kayo. Thank you so much. Si Sir, saan the first name, Errol. Sir? Si Sir Errol? Errol, yeah. Si Sir Errol. Nasa yang brain tanan naka-store ang kwan. Information. Marsya kwan. Marsya ka ng bank bitaw. Kanang test bank. Ganun. Oh. Thank you. Dili man, pwede ka nimo Insert mo. Insert mo. or plain. Wala pa plain. Insert lang ang